Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanalu Hunting Kaliber. Ja sam Josip, a danas pravim review o optici Vortex Venom sa uvećanjem 5.25 puta 56. Pa krenimo. Ko što sam već spomenuo, uvećanje je od 5 do 25 puta. Objektiv je 56 mm, promjer cijevi je 34 mm, to jest tube. Končanca unutra se nalazi, kako ja to zovem, bočno drvce, ili ti službeni naziv je EBR7C model. Ima u MOA ili miliradijanima sistem tureta. Dužina optike je 338 mm ili 15,25 inča i težina same optike je 990 grama. Optika je vodonepropusna i unutra je punjenja plinom, tako da ne bi dolazilo do magljenja same optike. Što se tiče same kvalitete izrade optike, optika je jako dobro napraviti, ne može se reći stvarno lago bi kad bi rekao da neku zamjerku neku ima, mislim, vjerojatno ima bolje, ali ima i lošiji sigurno. Kućište je od aluminija, znači od jednog dijela. Tureti funkcioniraju tako lijepo i čuju se lijepo, što možete sad i čuti. Fino rade, znači ima optika zero stop, jednostavno su šarafi, digne se turret, ima jedan dijelić koji se stavi unutra i samo se za šarafi vrati i ona vam zaključa da ne može ići ispod nule, u stvari može 2 klika, mislim može 3 ići ispod nule. Ja to ne koristim zato što mi nekad jednostavno dovoljno je da imam, da si vratim, da mi nula bude na centru, tako da dalje znam. Da, znači sa strane za izoštravanje slike, isto fino turret radi, jedino malo teže vamo za zoomiranje, to malo teže ide, međutim imate jedan nastavak, znači da dobijete koručicu da možete okret, ali meni to ne može jer smeta mi zatvarač, ne možem da jednostavno prolaziti, ja to ne koristim. Mislim, to je sad kod mene malo nezgodno, nekom ko stavi tu ručkicu, znači bit će sasvim normalno. Tureti prate jako dobro, mada se meni malo vam sad klima postolje na kojem je puška učvršćena, ali možete vidjeti, znači ide jako lijepo, ide i dole prati, i išao sam lijevo, išao sam pa onda gore, pa zatim sam išao desno i onda sam opet mrdao u raznim smjerovima i kad se vrati na nulu, znači vrati se točno gdje je bila optika, znači nema fulanja, što je jako bitno za sportsko gađanje. I jedini šta sam imao nedostatak, problem je bilo vamo na ovome ringu, imeđu ova prsten, ova crtica, stoji gdje vam govori poziciju, da li ste išli gore ili dole, plus minus, taj se bila otpustila, jednostavno ja sam to zalijepio malo sekundarnim ljepilom i u biti to je sam, ajmo reći, nedostatak koji sam ja uočio u ove 2 godine o toj samoj optici, što je za moj pojam, taj prsten ne igra nikakvu ulogu, jednostavno drži tu crticu da se vidi gdje ste išli plus minus. Tako da, što se tiče kvalitete izrade, sve 5. Što se tiče kvalitete slike same optike, ja sam prezadovoljan biti. Bilo sunce, loše vrijeme ili nešto, znači ja sam vidio sasvim lijepo, koristio sam znači i pard na optici, jak kao ne bi trebala ići, pošto kreće od 5 uvećanje, za pard je kao predviđeno maksimalno od 3, međutim ja sam vidio bez problema, čak sam i koristio jedan put u lovu, na jednoj drugoj puški, tako da što se tiče kvalitete slike, možete vidjeti, što vidite i sami u biti, iako je ovo sad snimano pardom, nije isto kao kad vi gledate svojim okom, ali za kvalitetu slike mogu recimo od 10, 7 bez problema dao. Tako da jedino sam imao bolju kvalitetu slike sam vidio recimo na Swarovski optici, ali i Zeiss sam gledao jedan stariji model, tako da to neću računati, znači od novih pušaka kroz Swarovski imao je malo bolja kvaliteta slike, međutim i 5 puta skuplje. A što se tiče konkurencije, ne znam, Arken ili ne znam, Hauke ili nešto, znači definitivno možda čak, ja mislim da je čak Vortex ima bolju kvalitetu slike, složio se sa tim, tako da kvaliteta slike je više nego zadovoljavajuća. Jedini nedostatak je što nema osvjetljenu recimo končancu, ali u biti ovo je jeftinija verzija Vortexovog Strike Eagle-a, znači koja je jako slična optika ovoj. Znači ovo je low budget, ono je tamo već recimo malo skuplje 1000 i neki euro, tako da
za sportsko gađanje, što i nije potrebno. Tako da, znači, u biti ni za lov nije potrebno, ja koristim u biti za lov ovo. Tako da, tiče opet kvaliteta, 7 od 10 bi dao za sliku. U jednom od mojih videa već ste mogli vidjeti biti ovu pušku i optiku kako funkcioniraju kad sam radio video o tome kako ja upucavam pušku, znači ono, sve nedostatke i sve to. U tom videu koristio sam 3 vrste metaka, Gecko Plus Express i HPBT od PPU. Na kraju sam ostavio na HPBT jer je pokazalo najbolje rezultate, imao sam znači grupu od 3 metka u ne varam sad na pamet 1,5 cm. Ako nađem metu stavit ću da se vidi sa strane. Zatim sam otišao na 200 i 300 metara. Prvo sam upucao na 200 metara, pa sam zatim upucao na 300 metara, onda sam se opet vratio na 200 metara da vidim da li će pogodci ostati na mjestu gdje bi trebali biti i znači kako je bilo prvi put pucano, kad sam vratio se na 200 ponovno pogodci su bili isti, tako da mogu reći da optika jako dobro prati metu, to jest podešavanje, znači nije problem ako se okreće tureti da će ona izgubiti zero ili kako se kaže mjesto gdje je upucana, tako da to je ono jedan veliki plus i definitivno preporuka za nekoga ko recimo razmišlja o ovoj optici. Plusevi i nedostaci ove optike, recimo veliki plus je cijena je oko 600 eura, za tu cijenu rijetko da možete dobiti nešto bolje, tako da definitivno cijena je jedan veliki adut ove optike, kvaliteta izrade, tureti što prate, znači kvalitetno jako dobro prate, končanca unutra što nisam recimo napomenuo je božno drvce, ali dobijete uputu kako možete znači računati udaljenosti, tako recimo da u lovu možete primijeniti na 500-600 metara udaljenosti, ako nemate rangefinder, znači može se izračunati ako znate, ako ste normalno naučili kako se to radi pomoću končance. Isto tako i za long range sportsko gađanje više nego zadovoljavajuće. Nedostatak bi bila jedino recimo težina optike, pošto je skoro 1 kg teška i ovaj malo zoom, ali opet to je stvar sad više ukusa. I eto onaj prsten što sam rekao da mi se otpustio na njoj, tako da, ali ja to ne vidim ko neki kvar, minus, znači jednostavno možda nije dobro zalijepiti, ne znam kako je napraviti. Ja sam to riješio sa kapljicom sekundarno ulijepila i eto, znači već 2 godine mira što se to tiče. Šta bi još mogao, znači to bilo u biti to, kvalitetna stakla, stvarno dobra optika za tu cijenu. I za sami kraj, znači danas zaključak, Vortex Venom 525x56, odličan balans između cijene i kvaliteta. Ako tražite pouzdan nišan za PRS ili long range gađanje, što bi se reklo, u biti idealan izbor i za lov. Tako da definitivno bi preporučio optiku. I to je bilo sve u ovom današnjem videu. Zahvaljujem na gledanju i pozdrav svima, share, like, subscribe.